Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम आए हैं एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में, और वो है पाकिस्तान की निस्फ़ ख़वातीन के हवाले से, और ख़ास तौर पे फोकस करके जो हमारी बच्चियां हैं स्कूल एजुकेशन के अंदर, और उसके बाद जो है वो क्या तालीम हासिल कर रही हैं, उन्हें किस किस्म की तालीम हासिल करनी चाहिए, और वो कैसे पाकिस्तान के लिए मुफीद और कारआमद बन सकती हैं। यही सवाल लेके हम पहुंचे हैं अमन टेक में, जहां पर लड़कियों की एक बड़ी तादाद जो है स्किल ट्रेनिंग हासिल कर रही है। वो क्या कुछ पढ़ रही हैं ये लड़कियां, और आज जो इन गर्ल्स की तरफ से वॉइस उठेगी, हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान में जहां जहां जा रहा है वहां वो क्या कुछ सीख सकेंगी लड़कियां जो हमें देख रही हैं आज, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड साहब, आपका ताल्लुक अमन टेक से, आपको वेलकम कहते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा मुनाफ खान साहिबा, आप सीईओ हैं इंजास पाकिस्तान की, और एक सोशल वर्कर हैं, यूथ और ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, आपको वेलकम कहते हैं। एक बिजनेस मजीद अजीज़ साहब, आप प्रेसिडेंट हैं एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, एक्स प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बैंकर, आपका ताल्लुक है सीएसआर से, मरियम सोमरो साहब, आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर नफीस साहब, आपको वेलकम कहते हैं। रिजवान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, क्या आप समझते हैं कि स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमेशा बॉयज़ का नाम आता था। हम पुराने अगर माजी में चले जाते हैं, जो इदारे सरकारी भी हुआ करते थे, उसमें जब कभी स्किल ट्रेनिंग की बात आती थी तो कहा जाता था कि इसमें बॉयज़ ही जाएंगे और ट्रेनिंग हासिल करेंगे। गर्ल्स के लिए बेहतर ये है कि उन्हें कोई स्किल अगर सीखनी भी है तो वो घर बैठे या छोटे इंडस्ट्रियल होम जो होते थे वहाँ जाके ख़वातीन जो है वो कुछ सीखती थी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा स्किल्ड हो जाएं? जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए। देखिए, मैं स्टार्ट इसको इस तरह से लूँगा कि जिस तरह आपने पहले अपने इब्तदाइया इंट्रो में कह दिया है कि हमारी ज़्यादा आबादी की मोर देन 50%, 50% निस्फ से ज़्यादा जो आबादी है वो ख़वातीन पे मुहित है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि हमारी जो अगेन पॉपुलेशन का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा है वो 25 साल से कम उम्री में है। अभी ये ख़वातीन और ये बच्चियां अगर मेन स्ट्रीम में अगर लेबर वर्क फोर्स का हिस्सा बन जाती हैं, वर्क फोर्स का हिस्सा बन जाती हैं, तो ये स्टैटिस्टिकली रिसर्च के तहत प्रूवन है कि सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी में 30 to 40% मज़ीद आ सकता है बाय इंक्लूजन ऑफ दीज वुमेन इनटू द मेन स्ट्रीम वर्क फोर्स। और थोड़ा सा पाकिस्तान से निकल के अगर हम बाहर की भी बात कर लें, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को भी अगर हम देख लें, तो मैकन एंड मैकेंजी एक दुनिया की बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि 2000 अगर ये ख़वातीन दुनिया में अगर मेन स्ट्रीम वर्क फोर्स का हिस्सा बन जाती है, पूरी मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो पूरी दुनिया के ग्लोबल जीडीपी में $26 ट्रिलियन का इजाफा हो सकता है। इतना बड़ा इजाफा है कि चाइना और अमेरिका की जो टोटल मुआशी उनकी जो पावर है उसको कंबाइन कर लें, उससे बड़ा इजाफा ख़वातीन दुनिया में ब्रिंग कर सकती हैं। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। उस्मा साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंटरनेशनली ग्लोबली इन्होंने बात की है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो बड़ा ज़रा डिफरेंट हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी अगर तालीम भी दिलवाई जा रही है तो ऐसा महसूस होता है शायद वो अच्छे रिश्ते मिल जाएँ लड़कियों के, इसलिए दिलवाई जा रही है। और अगर हम मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं तो लड़कियों की तादाद मेडिकल के किसी भी शोबे के अंदर लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये सवाल उठता है, और फिर यहाँ भी सवाल उठता है कि सरकार का या एनजीओज़ का या किसी भी इदारे का पे इन्वेस्टमेंट करना कहीं ज़ाया ना हो जाए। इन्होंने आगे जाके चूल्हा हंडी करना है, इनको क्या फ़ायदा डॉक्टर, इंजीनियर या स्किल्ड बनाने का? ठीक है, थैंक यू। आई थिंक मैं थोड़ा सा यहाँ से लूँगी जहाँ रिजवान ने कुछ मैक्रो लेवल पे बात की। आई थिंक हमारी जो एनजीओ इंजाज पाकिस्तान है ये एक माइक्रो लेवल पे इसका बेनिफिट भी देखती है, और हम लोग आजकल खासतर सिर्फ लड़कियों पे ही काम कर रहे हैं। तो एक ये आंसर हो गया कि हमारा तो फोकस ही है कि हम लड़कियों को एंटरप्रेन्योरशिप और लड़कियों को मोर वर्क रेडी कैसे करें। उसमें मैं आपको थोड़ी सी तफसील बाद में बताऊंगी, बट जस्ट ऑन अ माइक्रो लेवल, जैसे कह रहे थे कि इकोनॉमी पे इतना अच्छा असर पड़ता है।
माइक्रो लेवल पे, ग्रास रूट पे जाके उनके इंडिविजुअल घराने पे भी जितना मस्बत असर होता है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. बिकॉज देखिए, जब एक माँ भी, एंड दिस आंसर्स योर क्वेश्चन पार्शली एज वेल, कि इवन इफ द गर्ल गेट्स मैरिड, but if she's an educated mom, the chances that her children are going to be much better and much empowered individuals are much higher. हमारी जो सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं वो इसी वजह से है कि लड़कियां अपने घर में इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना एक तो घर की हाउस होल्ड की इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती. इस वजह से और बहुत सारे माशी मसले हैं जिसमें बेशतर एनजीओज काम करें, वो सब जन्म लेते हैं. तो उसमें मेंटल हेल्थ से लेके आपकी जो डोमेस्टिक अब्यूज से लेके बहुत सारे इश्यूज हैं जो सबके सब दूर हो जाएंगे अगर एक लड़की जो है वो खुद इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और कंट्रीब्यूटर हो. आपसे जानना चाहूँगा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या पढ़ रही हैं यहाँ पे आप और क्यों? जी, कौन बात करना चाहेगा? आप प्लीज खड़ो के बात करेंगे जी. क्या पढ़ रही हैं यहाँ पे? मेरा नाम रबिया फातिमा है और मैं अमन टेक में कैट सिविल का कोर्स कर रही हूँ, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स के हवाले से. तो जैसे मैप्स वगैरह होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इसका कोर्स है. अमन टेक बहुत अच्छा इदारा है. अच्छा जी, आप बताएं क्या पढ़ रही हैं यहाँ पर? मैं भी, मेरा नाम बाशा जहां है और मैं भी जो है कैट सिविल कर रही हूँ यहाँ से. और ये जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इसमें मैपिंग और घर की डिज़ाइनिंग वगैरह और रोड ब्रिजेस. यहाँ जो एडमिशन होता है वो मैट्रिक के बाद होता है, तो क्या सोच के यहाँ पर आए? किसने कहा आपसे कि भाई आप इसमें आएँ और अपना स्किल डेवलपमेंट के अंदर आगे बढ़ें? यहाँ पे मैट्रिक के बाद ऐसा होता है कि हम इंटर में जब लेते हैं तो हमें इसको नज़र नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए आगे. यह एक अच्छे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मुझे पता चला था कहीं अमन टेक का, तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें आगे लेके जाने की. ये मुझे नहीं पता था पहले इसका, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता चला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता थी. ये कोर्स और ये बहुत ही अच्छा है. कितने ड्यूरेशन का, यानी कितने सालों का कोर्स है ये 6 मंथ्स का है. 6 मंथ जी. आफ्टर दैट फिर क्या करेंगे आप? मेरा इरादा है कि मैं आगे सिविल इंजीनियरिंग करूँ, इसी को आगे मैं और जो इसमें करूँ. जी, आप फरमाएं किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप यहाँ पर आई हैं? जी, एक्चुअली मेरा नाम मोहतरम महबूब है और जो है मुझे भी पता चला था यहाँ कैट सिविल का, तो फिर मुझे इंजीनियरिंग में थोड़ा लगाव था. पहले मैंने सोचा था कि मैं मेडिकल पढ़ूंगी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो फिर मेरा माइंड बना कि मैं आर्किटेक्चर पढ़ूंगी और ये काफ़ी अच्छा कोर्स है और बहुत कुछ इससे सीखने को मिला. अच्छा, मुझे बताया ना कि हो सकता है आपको देख के बहुत सारी लड़कियाँ चाह रही हों कि वो भी आपकी तरह यहाँ आकर पढ़ें या कहीं भी अपने शहरों में, तो आप कितना टाइम देती हैं यहाँ पे, कितनी देर पढ़ती हैं? हम सुबह यहाँ पे 1 बजे से स्टार्ट करते हैं और 5 बजे तक यहीं होते हैं और यहाँ से सुबह 1 बजे और फिर यहाँ से घर जाने के बाद भी इसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और एक बहुत अच्छा माहौल है जिसकी वजह से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बहुत हमारी हेल्प की जाती है. हर चीज़ में जो नहीं आता उसे बार बार समझाया जाता है और काफ़ी अच्छा है सब कुछ यहाँ पे. और क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अब आर्किटेक्चर को ही आगे लेके चलूँगी, इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने का इरादा है. और फैमिली की सपोर्ट है आपको? फैमिली क्या कहती है आपकी? फैमिली की फुल सपोर्ट है और फैमिली कहती है कि जो आपका दिल करे आप वो करें और हम आपके साथ हैं. ठीक है. जी मजीद सकते हैं, फरमाइए ये जो आपने इन बच्चियों की बात सुनी है और इतने जज्बे के साथ तालीम हासिल की जा रही है और इससे बेहतर है कि ये कोई रेगुलर एजुकेशन हासिल करती है, एक स्किल की तरफ आई हैं, तो ये कदम इन लड़कियों का, इनकी फैमिलीज़ का आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आप हम जिस जगह बैठे हैं अमन टेक, आज से मैं तो इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हूँ स्किल डेवलपमेंट में और वोकेशनल ट्रेनिंग में. पहले ये होता था कि जितनी भी तकरीबन इंस्टीट्यूशंस थे उसमें कोई इक्विपमेंट भी अच्छे नहीं थे, लोग जो स्टूडेंट्स थे वो भी इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे. अब आपने देखा कि अमन टेक आ गया, इंस्टीट्यूट आ गया है और इदारे ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर जिसको ऑपरेट करता है, वो बहुत फ़र्क पड़ गया है जो सरकारी है और जो प्राइवेट सेक्टर में. तो इनका जो क्रॉप निकलता है, जो आउटपुट निकलेगा, वो एम्प्लॉयर्स के लिए एक बड़ी अहमियत रखेगा. मुझे पता है, मैं इतने सालों से इसको देख रहा हूँ. जब मेरी फैक्ट्रियों, जब मैं पॉलीटेक्निक वगैरह से लोग लेता था, उनको कुछ नहीं आता था. यहाँ एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और ये जो हुआ है इससे क्या होगा कि जो सर्टिफिकेशन उनको मिलेगी रिजवान भाई, वो सर्टिफिकेशन इनके लिए एक सर्टिफिकेट कागज़ नहीं होगा,
یہ ان کو اور دوسروں ان کے جو مقابلے کو ہوں گے اس کو ان کے بہت ہی آگے ہو جائیں گے. ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب کیونکہ میں سندھ ٹیپٹا کے بورڈ ہوں, میں ایک فاؤنڈنگ ممبر ہوں بے نظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کا. ہم یہاں بھی ان کے پروگرام کرتے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ کونسل ہم نے بنائی. ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس سے نکلا نہیں ہے, ان کو وہ ذرائع موقع ملے نہیں ہیں. اب وہ ایک میں نے ہے. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری اکانومی میں لوگوں میں بہت ضروری ہے کہ گھر میں ایک تنخواہ کا لفافہ نہ آئے. اگر تنخواہ کے 2 لفافے آتے تو گھر میں بھی خوشحالی آتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے ذرا رضوان صاحب ویری کوئک یہ فرمائیں کہ مثلا پروسیس ہے کیا, یعنی لڑکیاں جو ہیں وہ کتنے مہینے کا کورس کرتی ہیں, کتنے سالوں کا کورس کرتی ہیں, اس کے بعد کتنے سال یہاں پڑھتی ہیں اور پھر کس قابل ہو جاتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. ہمارے پاس اس وقت 6 مہینے کے کورسز چل رہے ہیں. جو یہ پیریڈ ہے یہ ویری کرتا ہے. موجودہ طور پہ ابھی ہم 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کے کورسز لے کے چل رہے ہیں. اور میں تھوڑا آپ کے سوال پر بھی آنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے کہا نا کہ یہ اسکل والی ٹریننگ میں اور نارمل جو ہم نارمل ایک جو فارمل ٹریننگ لے رہے ہیں اس میں فرق کیا ہے. یہ ہے بیسیکلی اسکلز کے علاوہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ. ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ میں ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کو امپلائبل بناتا ہے, آپ کو امپلائمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ جو اسکل ان کو دیا جا رہا ہے یہ ڈائریکٹ امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو لیکن 6 مہینے میں کورس میں کیا ہو جائے گا؟ 6 مہینے میں کس قابل ہو سکتی ہے کوئی بچی جو ہے, خاص طور پہ وہ بچی جو میٹرک کر کے آئی ہو, میٹرک کر کے 6 مہینے بعد مثلا اس ایج میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کر سکتی ہے وہ بچی؟ میں اس کا جواب تو اس پہ دوں گا کہ ہمارا الحمدللہ جو پلیسمنٹس کا ریشو ہے % کے اوپر ہوور کر رہا ہے کہ ہمارے 10 میں سے 7 بچیاں جو ہیں وہ جابس پہ موجود ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تھرڈ پارٹی اسسمنٹ کہہ رہی ہے. پلس یہ جو 6 منتھس کا سرٹیفیکیشن ہے یہ ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا کہ IT ریلیٹڈ کورس ہے. اس کے اوپر جو بھی کیٹ کیمپ کیٹ سول پہ یہ کام کر رہی ہیں انٹری لیول کا ان کو جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ یہ انٹر ہوں گی اپنی فیلڈ میں, اور جو فردر انہوں نے گرو کرنا ہے, اسکیل کرنا ہے میں کریں گے. بٹ ایک ان کو انٹری لیول پہ انٹر ہونے کے لیے اس امپلائر کے لیے ایک آسانی کر کے ان کو بیسک اسکل سکھا دیا جاتا ہے. ٹائم ایک بریک کا ہو گیا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج بات ہو رہی ہے خواتین کی اسکل ٹریننگ اور اسکل ایجوکیشن کے حوالے سے, اور اسی لیے ہم آج آئے ہیں امن ٹیک, اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور ہمارے پروگرام کے اس طرح کے پروگرام میڈیا پہ کم ہوتے ہیں, اور آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی نصف آبادی سے زائد خواتین ہیں, ہماری بچیاں جو کہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر, کسی بھی گاؤں کے اندر, تو وہ اس پروگرام کے ذریعے کچھ سیکھیں, آگے بڑھنے کا. ہم آگے بڑھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مریم سمرو صاحبہ. آپ فرمائیں یہ جذبہ جو ہے ضروری ہے, اور خاص طور پہ پیرنٹس کا موٹیویٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ لڑکیاں جو ہیں ان کو ایک کارآمد بنانے کے لیے فیوچر میں میٹرک کے بعد ہی انٹر کے بعد جو ہے ان کو نہیں, ڈیفینیٹلی یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ ہم پہلے بھی بات سن چکے ہیں, میکنزی کی اسٹڈی کی, اور اسی طرح سے میں بھی ایک میکرو اوور ویو پہلے دینا چاہوں گی. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اور پاکستان کا ساتھ جو ہے وہ بہت گہرا اور بہت پرانا ہے. پاکستان تو صرف 70 سال کا ہونے جا رہا ہے, مگر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک یہاں پہ 150 سال سے موجود ہے. ہم نے اسی صورتحال کو دیکھ کر اپنے کوئی گلوبلی 20 ممالک میں پاکستان سمیت ایک نیا پروگرام ہے ہم لوگ جس کا نام گول ہے, اور ہم بھی خواتین اور لڑکیوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس نصف آبادی کی طرف فوکس نہیں کریں گے اور ان کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. اور ایک بینکر ہیں, آپ کا جو بینک ہے وہ اس پہ سوچ رہا ہے CSR ڈپارٹمنٹ, تو اس طرح سے جتنے بھی کارپوریٹ ورلڈ ہے اس میں CSR بہت ایکٹیو ہو گیا ہے پچھلے 4-5 سالوں کے اندر خاص طور پہ, تو اور اس میں خاص طور پہ لیڈیز کے لیے, گرلز کے لیے فوکس کرنا, تو یہ تو بہت خوشائند بات ہے. نہیں, ضرور. اور جیسے کہ آپ نے خود کہا, اب سب لوگوں میں یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ عورتوں پہ فوکس کرنا ضروری ہے, اور ہماری طرح اور بھی بینک اس ایریا میں اور اس فوکس کے ساتھ کام کریں. ہم نے جو خصوصاً اپنا پوزیشن لیا ہے, جو ہمارا پروگرام ہے وہ فوکس کرتا ہے لڑکیوں کے اوپر جو ابھی تک, کیونکہ جب تک کہ ہم امن ٹیک یا ووکیشنل ٹریننگ کی سٹیج پہ پہنچیں گے اس سے پہلے بھی ایک بہت مشکل مرحلہ ہے, وہ یہ کہ وہ بچیاں میٹرک پڑھ کر
گریجویٹ ہوں اور آگے جائیں. تو ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ہے پرائمری اور سیکنڈری کی لڑکیوں کے اوپر, اسلم ایریاز میں, لیاری میں خصوصاً. اور ہم بیسکلی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لڑکیوں کو ہم اسکلز دیں جیسے کہ وہ آگے بڑھ کر ووکیشنل ٹریننگ کے مرحلے تک پہنچیں. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ, ایک وقت تھا کہ ہم جب پروگرامز کرتے تھے تو ہم بات کرتے تھے کہ بھئی پیرنٹس جو ہیں وہ لڑکوں کو اچھے اسکولوں میں ڈال رہے ہیں, لڑکیوں کو سرکاری اسکولوں میں ڈال رہے ہیں, لڑکوں پہ زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, لڑکیوں پہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک جائزہ جو ہے, لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں, جب میں نے بہت سارے پروگرام کیے پاکستان میں مختلف شہروں میں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی جب میں گیا کہیں, تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ اب ڈفرینس ختم ہو رہا ہے, اور محبت تو برابر ہی کرتے جیسے لڑکوں سے یا لڑکیوں سے, لیکن وہ انویسٹمنٹ بھی لڑکیوں پہ کرنی شروع ہو گئے ہیں. بالکل ایبسولوٹلی کریکٹ. دیکھیں ہمارے پاس انجاز ویسے جو ہمارا ادارہ ہے یہ مختلف سکولز, یونیورسٹیز اور کالجز کے ساتھ کام کرتا ہے, اور اب تک ہماری تعداد کچھ ایسے ہی رہی ہے کہ جہاں پہ تقریباً 50% لڑکے ہیں, 50% لڑکیاں ہیں. ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ لڑکیاں جو ہیں ان کے والدین ان کو آپ یونیورسٹی میں بھی جائیں گے کسی یا اسکول میں بھی جائیں گے تو آپ کو لگ بھگ برابر ہی تھا, بلکہ کئی جگہوں پہ آپ کو لڑکیاں زیادہ ملیں. ایشو زیادہ یہاں پہ یہ تھا کہ وہ کچھ کر کے آگے نہیں چلتی لڑکیاں. تو یہ جس طرح سے امن ٹیک بھی ان کو ایک اسپیشلائز اسکل کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ایک قدم آگے بڑھا دیتا ہے, اسی طرح انجاز بھی جو ہے ہم اور طرح کی کچھ سکلز پہ کام کرتے ہیں, وچ آر کوگنیٹیو, انٹرپرسنل اینڈ کانفیڈنس لیول, ان کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کی سکلز. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جہاں لڑکیاں والدین کی اجازت سے آج پڑھ ضرور رہی ہیں لیکن وہاں پہ رک نہ جائیں, وہ ایک پیپر لے کے یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, اور کم از کم ان کو ہم یہ آپ بھی ایسی ٹریڈز میں بھی کام کر سکتی ہیں جو پہلے صرف اسٹیریوٹیپکلی لڑکوں کی ڈومین سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر نفیس صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یا CSR ڈپارٹمنٹس کے اندر جو اب بن گئے کارپوریٹ ورلڈ کے یا NGOs کے تھرو کوئی بڑے پروجیکٹس ہونا, خاص طور پر ایجوکیشن کے ایریا میں کوئی اتنا بڑا نظر نہیں آتا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا ہوگا یا ہو رہا ہے. لیکن اب یہ ذمہ داری جب آپ اور ہم سب مل کے اٹھا رہے ہیں, ویسے تو ذمہ داری حکومت کی اور وہ کہتی بھی جناب فری ایجوکیشن دے رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ اپنی کہہ لیں کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے یا صحیح توجہ نہ دینے کی وجہ سے یا یہ کہہ لیں کہ آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ قصہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو جس طرح پاکستان میں رہنے والے لوگ اگر ہر ایک انڈیویجول یہ سمجھے کہ میں نے اس اندھیرے میں روشنی کرنی ہے, مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ حکومت کیا کر رہی ہے یا کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے, صرف یہ دیکھیں کہ میں کیا کروں. امن فاؤنڈیشن کے حوالے سے مجھے 2 چیزیں جس سے میں بہت امپریس ہوا, وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ صحت کے معاملے میں اور بہت سی فاؤنڈیشنز جیسے سیٹھ صاحب ہمارے بیٹھے ہیں اور ایدی فاؤنڈیشن اور بہت سے لوگوں نے بہت کام کیا ہے. یہ والی سوچ کہ بچوں کو, لڑکیوں کو ہنرمند بنانا ہے, یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے. جس اسٹیج پہ یہ انہوں نے بچوں کو لینا شروع کیا ہے, میرے نزدیک زندگی کا یا فیملی کا وہ باٹل نیک ہوتا ہے. باٹل نیک میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ان پریولیج بچے ہیں وہ 17-18 سال کی عمر میں ہی میٹرک کر پاتے ہیں, نسبتاً ذرا لیٹ. جب وہ اس باٹل نیک میں پہنچتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ لڑکا ہے تو 17-18 سال کا ہو گیا ہے, اب اس کو کچھ کام کرنا چاہیے, ہمارے تو وسائل نہیں ہے آگے پڑھے. لڑکی ہے تو اس کے رشتے کی فکر کہ اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے. امن فاؤنڈیشن نے جو یہ باٹل نیک کو کھولا ہے کہ وہ 6 months جو آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ 6 مہینے میں کیا ہوتا ہے, 6 مہینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ یا بچی ہے امن فاؤنڈیشن میں میرا نام سلمان ہے, لندن میں 12 سال سے ہوں. یہاں پہ اب میں ٹی وی چینل میں کام کرتا ہوں اور کامیڈی شوز بھی کرتا ہوں. 3 لو ہے میری لائف کے, کامیڈی, کھانا, میری فیملی.
तीनों के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, सबसे ज़्यादा अच्छे खाने के लिए। बैचलर लाइफ में खाना बनाने से ना मेरी बड़ी जान, कोई दोस्त खाना बनाता था तो मेरी बर्तन धोने की ड्यूटी लगती थी। फिर मुझे शान मिल गया और खाना बनाने में अब आपके भाई के हाथ में टेस्ट आ गया जी। अब तो मैं दोस्तों के लिए नहीं, बीवी के लिए भी खाना बनाता हूँ। उसके होराइजन खुल जाते हैं, वो बहुत आगे देखने लगता है, या वो उसकी जो सोच है वो या तो अगर तालीम आगे हासिल कर ले और साथ साथ जो हुनर सीखा है उससे वो पैसे कमा के उस तालीम, या वो उस हुनर में इतना एक्सीलेंस हासिल कर ले, क्योंकि यहाँ पर जब वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीखता, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सीखता है, वो थोड़ा बहुत ज़िंदगी में रहने के तरीके सीखता है और उसके साथ साथ वो हुनर सीखता है, उसकी वजह से उसकी जो सोच है उस बच्चे की, उसकी फैमिली की, उससे बहुत फायदा। बिल्कुल। हमारे साथ अहमद जलाल साहब मौजूद हैं, CEO हैं अमन फाउंडेशन के। सर, आप कैसे इस टॉपिक को देखते हैं, जो ये स्टेप है और की जो बच्चियां हैं ये स्किल्ड हो जाएं, तो ये कितना ज़रूरी था और कितना ज़रूरी है और इनके लिए कितना कारआमद रहेगा? जी, अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, आप और हम इस मामले में काफ़ी हम ख्याल। देखिए, एक जो औरत होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली में, और ये बात पक्की है कि जो औरतों को जो अगर आप उनकी अर्निंग्स होती हैं वो एक मर्द के मुकाबले में 3 टाइम्स हेल्थ और एजुकेशन में अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करती हैं। सो एक तरह से औरतों की एम्प्लॉयमेंट, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ी पॉजिटिव थिंग है फैमिली के लिए। जो चीज़ पॉजिटिव है फैमिली के लिए वो है पॉजिटिव है कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए। सो इस लिहाज से ना सिर्फ ख़वातीन के लिए, यंग ख़वातीन के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है कि आप उसको हम आगे लेके चलते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मेरी मदर का था। वो 35 साल काम करती थी, उन्होंने डॉक्टर थी, 35 साल उन्होंने काम किया। मेरे काफ़ी सारे ख्यालात और औरतों के बारे में, उनके द पॉजिटिव रोल जो वो क्रिएट कर सकती हैं फैमिली में, बिकॉज मैंने अपनी अम्मा को देखा कि वो शाना बशाना एक फैमिली की प्रोग्रेस में वो साथ थी मेरे फादर के। सो इस लिहाज से मेरा भी ये व्यू है कि औरतें चाहे जिस बैकग्राउंड से आएँ, वो अपने मर्द, अपने हस्बैंड्स के, अपने भाइयों के शाना बशाना चल के एक पौधा कर सकती हैं, और उनमें स्किल्ड होना, एक हुनर होना, आई थिंक उनको आगे पहुंचाता है, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करता है, उनकी मोबिलिटी के जो कंस्ट्रेंट्स है उसको पूरा करता है। एक हुनर तो वो है जो माँ से सीखती हैं, बड़ी बहनों से सीखती हैं, घर से सीखती हैं कि भाई खाना पकाना भी जो घर के होते हैं, तो वो हुनर में और ज़रा इस हुनर में ज़रा डिफरेंस भी ज़रा बयान फरमा दें। देखिए, ये हुनर ये एक ऐसा है कि वो हुनर भी ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, पर ये हुनर एक ऐसा हुनर है जो इंसान को अपने ऊपर सेल्फ एतमाद आता है कि खुदा ना खास्ता हर किसी के ऊपर मुसीबत आ सकती है। तो अगर आपकी फैमिली में मुसीबत आ सके तो औरत एक किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, वो अपना ज़रिया माश खुद क्रिएट कर सकती है, अपना बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने इवन माँ बाप का उसका सपोर्ट कर सकती है। उससे औरत में बहुत ज़्यादा खुद एतमादी होती है। ये माइक्रो फाइनेंस जब शुरू हुआ था तो औरतें जब शुरू में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनमें कॉन्फिडेंस कम था, वो बाहर कम जाती थी, बट एज़ उन्होंने प्रोग्रेस किया वो बाहर ज़्यादा जाती थी और सपोर्ट कर सकती थी। फिर उनकी फैमिली के डिसीजन मेकिंग में भी उनसे पूछा जाने लगा था, बिकॉज वो फैमिली में पॉजिटिवली सपोर्ट करती थी। सो एक तरह से जो फैमिली में सीखते हैं वो भी बहुत पॉजिटिव है, बट ये जो चीज़ सीखते हैं ये भी बड़ा पॉजिटिव है, बिकॉज इंसान ज़िंदगी में आगे पहुंच सकता है, अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच जी, बड़े ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया आपने। टाइम एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं लड़कियों की तालीम के हवाले से, उनकी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, और ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां जो हैं वो तालीम के साथ साथ स्किल्ड भी हो जाएं। इसीलिए हम आज आए हैं अमन टेक। यहाँ जो बच्चियाँ मेरे सामने बैठी हुई हैं, इनके जहनों में बहुत सारे सवालात भी होंगे, तो वो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के इस आखिरी सेशन में आपके कुछ सवालात, चाहे वो यहाँ हमारे गेस्ट पैनल से हों, चाहे अरबाब इख्तियार से हों, आप हुकूमत से कोई बात पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें।
السلام علیکم. میرا سوال ہے سر سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی اور امن ٹیک میں کورسز ہو رہے ہوتے ہیں لائک پلمبرنگ, ویلڈنگ, آٹو موبائلس, تو ہم کیوں لڑکیوں کو موٹیویٹ نہیں, وہ بھی یہ کورسز کر سکتی ہیں؟ ہم کیوں یہاں اسپیسیفائی کر دیتے ہیں اور لڑکیوں کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ اگر کریں گی تو ایسے کورسز, اور پلمبرنگ اگر جو چیز ہے تو وہ صرف لڑکوں کے لیے. بالکل, بہت اچھا سوال ہے سر. پچھلے شاید 1-2 سالوں میں سے اچھا سوال. میں آئی ایم اسپیچ لیس, اور وی ول برنگ, ہم ان کے لیے بھی کورسز لائیں گے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کورس نہیں, آپ سب کورس کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو آفر دے دیں گے چلیں آپ کو, آپ کے پیرنٹس اجازت دے دیں گے کہ آپ پلمبر بن جائیں؟ پیرنٹس ہمارے, جب میں بہت دور سے ٹریول کر رہی ہوں اس کورس کے لیے, جہاں کوالٹی ہوتی ہے وہاں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. کوالٹی ٹھیک ہے, کوالٹی ٹھیک ہے, لیکن بعد میں اسکل کی کر رہا ہوں یا پروفیشن کی کر رہا ہوں کہ اگر کا پلمبر کا, یا آپ نے اور کون سے کورسز کہا؟ پلمبرنگ, ویلڈنگ, آٹو موبائلز. یہ سب جو ہے گرلس کے لیے ٹھیک ہے کرنا, پیرنٹس اجازت دیں گے کرنے کے لیے. ٹھیک جب ہے نا کہ جب ہماری کنٹری بھی ایسی ہو جائے کہ وہ گرلس کے لیے ایسی فیلڈ میں امپلائمنٹ بھی دینا شروع کر دیں. یعنی یہ پورا پینل اس بات کا جواب دینا کہ ہمارے ملک میں جو ہے ایسی چیزوں کی امپلائمنٹ کیوں نہیں ہوتی لڑکیوں کے لیے, کیوں انہیں اسپیسیفائی کیا کر دیا صرف کریں گی تو ایسے کورسز جو بس ایک حد تک ہوں, ان کی ایک بہت ہی لمیٹڈ کورسز. میری ٹیکسٹائل کی ایک فیکٹری ہے. اب ہمارے یہاں ملک میں رول ہے کہ عورت رات کی شفٹ نہیں کام کر سکتی. انڈیا میں بھی تھا, انڈیا نے چینج کر, پاکستان میں نہیں ابھی تک ہے کہ رات کو. تو اب ہم تو چلتے ہیں شفٹ وائز. اب ہم مرد جو ہوگا وہ صرف رات کی شفٹ تو نہیں کام کرے گا, اس کو بھی دن میں کئی کام ہوتے ہیں. اگر حکومت یہ قانون چینج کرتی ہے تو ہماری ویونگ بھی عورتیں چلا سکیں گی, ہماری ڈائنگ میں بھی چلا سکیں گی, کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سب مرد ہی کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اگر مائنڈ سیٹ اگر ٹھیک کرتے ہیں تو کتنے فیلڈز ہیں جس میں عورتیں, یہ لڑکیاں ہماری اس میں آ سکتی ہیں. یہاں دیکھیں ٹیکسی شروع ہوئی, لیکن کیا تھے گلابی, میں دنیا میں عورتیں جو مردوں کے لیے بھی ہونی چاہیے, گلابی ٹیکسیوں میں مرد بھی سفر کریں, کیا ہوا وہ بھی کریں. لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو, جیسے رضوان بھائی نے شروع میں بتایا, کہ مین سٹریم میں لانا ہے. اگر آپ ہماری 50% آبادی کو مین سٹریم میں نہیں لائیں گے تو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی کرنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے کہ 50% جو آبادی ہے وہ گرم روٹیاں بنا رہی ہے اور 50% گرم روٹیاں کھا رہے ہیں. میں اس کو ذرا مختلف اسٹائل سے دیکھتا ہوں. ایک انسان ہے, آپ کی آنکھیں بھی ہیں, آپ کی ناک بھی ہے, آپ کے ہاتھ بھی ہیں, آپ کے پیر بھی ہیں. آپ اپنی آنکھوں کا کام اپنے پیروں سے لے سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے پیروں کا کام اپنے آنکھوں سے لے سکتے ہیں؟ کیا پیر پہ جمی ہوئی جو کبھی کبھار ملنے یا باہر کھیلنے سے, کیا اس کا ایک کنکر بھی آنکھ میں برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے جو سوال کیا اس کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ یہ کہ مرد یہ کر رہے ہیں تو مجھے یہ کرنا ہے, یہ ایک سوچ کا طریقہ ہے. مگر اس سے بہتر سوچ کا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کو یہ کہا ہے کہ مرد مضبوط ہے تو وہ مزدوری کر رہا ہے, فوج میں جا رہا ہے اور یہ سب کام کر رہا ہے. عورتیں نازک ہیں, اس لیے ان کو ایسے کام کرنے جس سے ان کی بہتری اس طرح سے, اس انداز میں ہو سکے. اس میں کوئی برابری کا کیفیت نہیں ہے, کوئی مساوات نہیں جا رہے. ہم سوشلسٹ نہیں ہیں. میرے سیکشن یعنی جس کا میں اسپیشلسٹ ہوں ریڈیولوجی میں اس وقت جو ٹریننگ ریڈیولوجی ہیں اس میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے. تو وہ سب جو بہت انسائڈ ہو سکتے ہیں اس میں کیا کہنا چاہیں گے ان کی بات پر؟ میرا اس میں یہی میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری فیلڈز ہیں. جس طرح سے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا, ماشاءاللہ آج سے 10 سال پہلے جس طرح آئی ٹی کی فیلڈ کا انہوں نے تذکرہ کیا اس میں لڑکیاں کم تھیں, لیکن دیکھتے ہیں تو آئی ٹی کی فیلڈ میں لڑکیاں لڑکوں سے سبقت لی ہوئی ہیں, آگے ہیں, نہ صرف برابری کر رہی ہیں بلکہ آگے جا رہی ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ کیٹ کیمپ کا جو کورس ہمارے پاس 3 سال پہلے شروع ہوا تھا, ہم نے اس کے اندر مولڈ کیا اور فرسٹ ٹائم ماشاءاللہ کیٹ کیمپ میں ہمارے پاس یہاں لڑکیاں آئی ہیں اور یہ بہت خوشی کی بات ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو قدم ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم بھی اس طرح سے موقع فراہم کریں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے.
जस्ट अ कमेंट कि यहाँ पर अमन टेक में इस वक्त जितनी फीमेल स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं ये उस माइंडसेट को जो कि चेंज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। माइंडसेट चेंज चाहे पेरेंट्स के लेवल पे हो, चाहे हाउस होल्ड लेवल पे हो, चाहे कम्युनिटी लेवल पर हो, और ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है कि ख़वातीन आज घर की जिम्मेदारियों के अलावा मर्द के साथ इक्वालिटी की बेसिस पर चलने को अपने रही हैं, तैयार हैं, शाना बशाना। सो जेंडर इक्वालिटी की जो बात करते हैं हम, वो हमें मेन स्ट्रीम जो हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, वो ज़रूर अभी हमें होते हुए नज़र आ रही है, विच इज़ ए वेरी गुड साइन। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब हम लोगों ने, लड़कियों ने तय कर लिया है कि लड़कों के शाना बशाना काम करना है, तो वो ऑटोमोबाइल्स मैकेनिकल में क्यों नहीं जा सकती? ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये जो आप कह रही है ना शाना बशाना काम करना है, आप ये क्यों कह रही हैं? आप ये आगे बढ़ के जो है वो लड़कियां काम करेंगी, उनसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगी, उनसे ज़्यादा बेहतर और हम देख रहे हैं, हम जब आप मैट्रिक के रिजल्ट्स देखें, आप इंटर के रिजल्ट्स देखें, आप मेडिकल के रिजल्ट्स देखें, उसमें जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो गर्ल्स, आप तो आप जो हैं वो बॉयज़ से आगे जा रही हैं। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अब लड़कियाँ आगे बढ़ने का कदम चाहिए। ऐसे ही कोर्सेज में, जैसे अब हमारे अमन टेक में कैट सिविल का कोर्स हो रहा है, बिल्कुल ये इंजीनियरिंग की लाइन से है, तो यही ऑटोमोबाइल्स इन चीज़ों में भी लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। प्लस मैं अमन टेक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लड़कियों को आगे लाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। रिजवान साहब, लास्ट वर्ड्स क्या कहेंगे? मैं एंड कर रहा हूँ, लास्ट वर्ड क्या कहेंगे जो आज डिस्कशन हुई है, इस पर कैसे कंक्लूड करेंगे आप? एक अदद जेंडर बायस का इंडेक्स है दुनिया में ना, जेंडर की इक्वालिटी को कैलकुलेट करने का कोई दुनिया में एक इंडेक्स है जो कि हर जगह माना जाता है। बड़े अफसोस के साथ आज मुझे ऑन रिकॉर्ड ही कहना पड़ रहा है कि इंटरनेशनली दुनिया में पाकिस्तान जेंडर बायस इंडेक्स में सेकंड लास्ट है। हमसे नीचे नाइजीरिया है और बाकी सारी दुनिया हमसे आगे। तो ये है सूरत हाल पाकिस्तान की 90% से ज्यादा जो आबादी है उसके साथ जेंडर बायस का। तो ये जो आज हमने शो किया है, ये जो बच्चियां यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं और जितने इनके डायनामिक और वाइब्रेंट और इनकी एंथुसियाज्म आज आपने देखी है, ये है आइस ब्रेकर्स, ये है चेंज एजेंट्स, ये चेंज लीडर्स हैं, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं। इंशाअल्लाह ताला ये काविश है और हम इस सूरत हाल में बहुत नीचे हैं दुनियावी तकाज़ों के हिसाब से, हमें बहुत आगे जाना है। तो आप लोग सब ये यकीन रखें कि इंशाल्लाह आप बच्चियां, अमन टेक, आपके असातिज़ा, हम सब मिलकर इंशाल्लाह ताला इस मिशन को वहां लेके जाएंगे कि आज अगर हम दुनिया में सेकंड लास्ट हैं तो वी शुड बी सेकंड और नंबर 1 इन द वर्ल्ड, जहां पे औरतें मर्दों के साथ काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। आज अमन टेक आके बहुत खुशी महसूस हुई, ख़ास तौर पे इन लड़कियों से मिलकर जो स्किल डेवलपमेंट की तालीम हासिल कर रही हैं, इनसे मुलाकात करके और आपसे मुलाकात करवा कर हमें बहुत खुशी हुई। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ गाँवों में जो बच्चियाँ, जो गर्ल्स ये प्रोग्राम देख रही होंगी, उनका भी हौसला बढ़ा होगा कि वो भी जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी आगे आएँ, स्किल्ड हों, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए तो वो अपने कदमों पे खड़ी हो सकें। इस बार इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सवाल है पाकिस्तान।